الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل والصلاة والسلام على سيدنا محمد العرب والعجم يا نبي الأولون. فأما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نونا كوني لنا ونا كنغركتي إسلام جوكو من تنغكي وعجيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني وانا تنتيغا مريمني اكيم بغلنا تيغني آدم الحالة نمجو كما وسيرنا يلما هوسو ينين كما نجل سيرا نعوم كما ونين اوغي فارق كما محمد البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. واتن كنجا نيما فوقبي هارو كيسيم فوقبي ونكنيا خاني اوغي فارق كما يعني ona tunkanti ga tungake be muflilu umam aga tunake nyamana kodai yani haramare be sugari anna bunanti kodangani an khibaru nyemene kodangani an khibaru minisiya kodangani an khibaru tatoko nyamko tege kama anyi mentao anna bayni gele saragaso belge nyinoma dawo walma soroge ngo same angane ange nini nyege ya kama ile dumura kunna minna ila fi ko tage ihawa daga ya ni masala ngem mana hawa to anke laqali irisa ko ngem mana to anke laqali no karsani kundu karsani kiyanya karsa sigirani kiya adunanti ibun balle nganya mugobe an qarra kundu nyai ko tarin tonni an qarra baru nyalini koni an balle haram nan talama kenya na haramare musuka ma erro kengarni anna ko lisri nyangenya al amal salih. Yani ono haklan toy be ona golli sirinya ngenya ona golli sirinya munga yani ona kuungo wani afana ja'alul muslimin kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Yani tikafir naslami nyangalla yani junum tungelunga kafir islami nyangalla yani golli qawnya ngama na toba kafir nyatangitendi keliduna da kafir anna nanti akelo daba chamba agenge yani awayene awamini ko daba ngayene agamini mobi kafiri akello daba chamba wal asr allati kunat waqti haramare me ange ni men waqti ne ambata wala waqti ne waqti kana timeda angatelle wal asr innal insana la fi khusr. Yani ti anna kunate haramare men ju bonate nyani haramare men ju bonate nyani kem balle tungali na bangali na nyoranga illa allazina amanu maganta chukube nuga limananga wa amilu solihat aro igel golli siren golli kube nuga limananga o ari igel golli siren golli. Yani tunganga atiya ayyuhan nas inna wa'da allahi haqq fala taghurrannakum alhayatu dunya. Ama sere dura mututi to wa na ta ko menuga limananga ama kundura mututi to wa ati haramare mu dunam maga marasa corona hay horo on ke no allah ona tunanti wati nga ken daga ke dare kem balle are jaga serbe nya qur'an garim no nanti umma dunya kalle gari no najini o he islamiya ange mega islamiya wa kama anna golle sire nyare non te kenga he angana karana to kafira o dillenya kama inna batsha rabbika la shadid. Tunganya raga dem kotene tunganya lana haramare mel lagarati lagati mogosire ka angana golle sirenya wa angana burenya anna tunanti aganya nan lagarati lagandi mogore o wakati shahru bebe sunqa so shahru ramadan ya nona tunanti golle sirenya nge ona kare ta on golle sirenya nge wa o gana ran wonde ona golle sirungo wonde ken no wonde ke shahru ramadan be hani sira subari sigira hore ma ke shahru ramadan no wonde khasatan kagumu khasatan surano ya orobe no kanun no wande iga gille iga so gorun chorno anna tunanti brajo hore ana hakundanga
qaso tan ka mu be sigite ngati korenga brajo wala asura ma kesu ko mande tuano ma besu sigira ngate tuano ma ingiri inchigi ina qaso ke ina ana han ko soron daga yani ina qaso ke nyuma ko haramare munga ke shahara to woni nida'u taqwa nida'ul ihsan nida'ul iman yani siron ta'u qasonya ni roga kate yani asrono magati meni ayemni golli siri nyanne nyaye kata garni corona golli siri ngebenya ona golli siri ngebenya kata ga kinene ho gari wakati ani nanjoti ya la iri sun qaso ngana ngel sumu tamo yani yogo no ga butum butum timenya tidulle do da kumbane munyenga yani angeri yeru tu qaso chumu kenga danga magamobe awarani meni nanti Allah wa iri ma gallen non dinandanga shahru ramadan qasbana yani ken qasbana no gondi horon ro to corona tulle do ta ko munyi ken no gondi yani nyagali no hillani jihadun hillani ke shahru ramadan no gondi sume ngati nga kenya na tulle do ta ko gebe ken bay ken jihadun ko hananya wuron no gonde anna gire anna wu chigi tungandanga ken bay ken jihadun billandinye wa suma na nyagali tanu hillana ma agana je sunu gutul wakati aro tunganga imege malle ma won wakati kem bay gene nyagale ta helande nye kan corona hay khore ona gol sirinya ngenga ona kungo boni o tunganyi mi go mo be illa allazina amanu wa amilu solihat illa magatati kubelu ga dimanan ka iga ille gol sirinya na kubelu ga dimanan ka iga ille gol sirinya na kane ange mege menyu sunnani shahru ramadan ngana kinye angara sunna nogoni awaka ma shahru ramadan ngana daga annan to anchun naga nogondire ange ngabe ganu nga annan tatele misire de qasu ta mena hilonga sine qasu ta mena hilonga annan tatele misire de shahru ramadan ngana kinye anyam bale na misiru madrafa sallu waqtu nun karagi manger na hela nun qasalli kabe awanka ma shahru ramadan ngana nyeme yani annan kontine kundunga annan ma de kuraze yani on ta sira sulla ke tun nan ta an killi sira nyawdu ken killi sira no wandi nan to warna lakatu wal man la ko nan ti suqaso ngalla mata na nyana kun choro ngar ko benu wa Allah bata waqati numa suqaso ngana kinya ina Allah bedu araja ngana kinya ina Allah bedu shaban ngana kinya ina Allah bedu kun ngati ngana dangida ina le mumuri i menwa bali yani ya gongoni de nyana katanga aro no kullahu don nasiha wanne katanga nanjange mege menye har sunna ne shahru ramadan nyampale na kinye an nyampale na sunna mughsiremu nanille Allah kille mughsiremu yani ya gongoni de nyana katanga har shahru ramadan ngana nyame yani annan to wano wandi kenya ni anda nga khairi ngare kenya na anda nga khairi ngare kana nya keda sunga sunga nyemeda ange ngallam batte nyeme kundumbe hiyo kodengeni kenni salle karanya corona sallunga ona kunya timonga anga manna hila nya sereta mondanga shahru ramadan ngana kunya anna sumu timonga bitartib Allah imana nge tugare kinanga Allah imega kebe tugare kin haramare leng ana quran nanga kebe tugonde ana quran nanga kebe ti ho bichinere ken ho hore nya tungan no kungare ken ho hore tungan no kunga wa shahru ramadan ngeni hibe yani aken ho ay amu tenya ange ngana sumu anga ro jaman no wala ki bodage anga ma ko serera ngana nda anchu muteni sira sude men ti bare sallallahu alaihi wasallam hara hadise nganunga agati me ya anchu mutenga nandi ibelanga anna kara nandi inni su'imun nanti ke sumu kenya nanti ke sumu den non tenga anchu mutenga nandi amajere anna dugo nandi anchu muteni amajere nanti anna dugo nanda gataw nanti ke sumu den kana to an kana wajibi ne an kama anna ko nanti inni su'imun anna to tanga baka ho kurterke nga anna nenen tanga baka ya ho kurko nginga yani shahru ramadan ngami kinye nidaul insan wa qamna narakati yani sironda unga wa qamna narakati sironda unga yani angem bay shahru ramadan angem baka mananta una ngorenya tirni yani angam baba na ilan mene be go angel lan na bu yani
ken tanke nyimendi nanti ala ni songo soke tangi diri kammo anke mbai gene suman din nya na keda kamme walunga drogo la kama anna allah ure jiketi allah yani anna marmoto bane kine anna har temiro kine anna sukara modo kine anna qal sujura ko kine agara kite ni songo son nangi ni mogobe katakeda nga amma hammi katakeda nga amma amiri katakeda nga amma haramu niga katakeda nga amma ro ti wallaqe ga ta dinga tungkan nga kani ahay anna allah wa jiketi allah ibn lam miskina ya gaji su sai ka shahru ramadan no ni tungkan na ram le jike kani shahru ramadan corona ya bem numbe ma ka ti shahru ramadan ngene surahi ligano nga ka rahum buddo ngame ka on na nga meson do nga kana hay ka tage ka ti me kana ya bem numbe ma ya bem kasonya ni ya mun sira sumawa ya ni tora ka de munan nyanga anna nyambi magati allah anna nyambi magati butu kulle kamai ya ni allah kan nyam kana suko mande ma ya ba asma nga allah nyaga na elle asma kan nyambi magata fon nan cirawuna shahru ramadan wa tun kan nyanga tun kan ndo bega ure wa tun kan nyanga tun kan ni boy jomro meri kama wa tun kan nyanga no manulo hawan do ala mo suko mando wa tun kan nyanga tun kan no sur jannatul firdausil a'la waktu kan dengan tukang mantul gawe dengan mengusir tak sire waktu kan dengan kenya Rasulullah lemen cukup mantel dengan ya Rabbi kami mengusir waktu kan dengan kenya Rasulullah lemen cukup mantel dengan qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya Rabbi sire bega tu ya sire waktu eske kun nambana wa anda nanti kullu daban harta udingran madrasa qaran lemu on qaban no aqla to way meli ya haran ke mere se fina anjina qala difference ne wala ando qara karangana tanamur mena anan koina amma koina ti yani angeni fasaka tanyangeni maratan benne harangana sefrenta ho tingran no madrasa lemno am baqran to anche fe ko diga mundi harangana ni estad nyawal annam baqran to an estad ure hinudi angana walla annan to anya Allah dinga wa akhir min rakata suakel no kunne pa madrasa lemno angeni sorol ngel ko tan jahan kama nanti anna Allah drogo do annan to ke kille kama anna ma kille ngara wa dum kana kana na mo sire to daga mo sire da sire wa dum kana na ke no islam da men ko man tene wa kana mo wa dum kana na no sire wa dum kana na no tanga ma no tanga baka jahanna wa inde wa dum kana na no magani or jaga jannatul firdausil a'la to men ko jumna ho ya rabbi wa na na ni ke ko islam da men ko man tene o kay ro jom manda ho ya rabbi wanya wana elli anna ni kendo ko ora na kumbali watu kanya kana kana khair nya be surama elli tunganga na khair nya be surama elli tunganga na khair nya be surama elli tunganga ni be so habrani nda galanga ya rabbi wanya kana ella kana mundu hono nya kite hono ella kana kunyo daga mun na ni wona ya rabbi tamfona jirawo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh